अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावा एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। अगर मैं आपको समझाने के लिए कि मैं किस बात पे बात करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग वर्ड की एक फ़ाइल को खोलते हैं, लेट्स सपोज आप उसमें एक सिंपल सा लिखना शुरू करते हैं, तो जैसे कि हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, लुक इन द फुटर ऑप्शन, you will see that computer show the words and pages, or even you can see the characters. ये कैसे हो जाता है? अगर तो आप देखेंगे 29 वर्ड्स इसमें दिए और वो एक पेज की बात कर रहे हैं। अगर आप इसी में आगे कहाँ पे आते हैं, हम लोग इंसर्ट में आते हैं, पेज वर्ड काउंट, हम इवन इसके अल्फाज तक जो हैं वो मालूम कर लेते हैं कि कुल कितने इसके अल्फाज हैं, काउंट हैं, लाइन नंबर, रेफरेंसेस, ये वर्ड काउंट उसने बता दिया। पेजेस 1, वर्ड 29, करैक्टर नो स्पेस के साथ 118, करैक्टर विद स्पेस 146, पैराग्राफ 1, लाइन नंबर 2। हाउ कुड ही नो दैट? सॉफ्टवेयर भी तो हम लोग ही बनाते हैं ना, वो पीछे प्रोग्रामिंग हमने करनी है। तो इसकी अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाई है, उसका मकसद ये है कि हमें काउंट करना है, लेंथ मालूम करनी है। ये सारा एक स्ट्रिंग है, तो उसकी हमें लेंथ मालूम करनी है। सो वी आर गोइंग फॉर दैट। अब आपको ये बता रहे हैं, अब इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। आप एक वर्ड बना रहे हैं अपना, तो उसके अंदर आप इसी तरीके से एक पीछे ये वाला, ये जो भी आप सामने मैंने लेते हैं, आप इसके अंदर ये बना सकते थे। अब वो कैसे? मेथड यूज टू obtain इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एक्सेसर मेथड। जब आप एक, मैंने भी आपसे शुरू में बात की, क्लास होती है, क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा होना जरूरी है और एक फंक्शन का होना जरूरी है। ठीक है ना, डाटा हमने देख लिया, तो उसमें क्या देंगे हम, करैक्टर ऑफ अरे देंगे। और फंक्शन क्या होंगे, बहुत सारे फंक्शन है, कंकैटिनेशन भी फंक्शन है, कंपेयर भी फंक्शन है, फाइंड भी फंक्शन है, इवन लेंथ भी फंक्शन है। लेंथ के फंक्शन को हमने कैसे इस्तेमाल करते हैं? यूज द स्ट्रिंग इन द लेंथ मेथड टू विच रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन्ड इन इट। हमें ये बता देगा कि जी जनाब आपने ये जो स्ट्रिंग लिखा है इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। अब इसके लिए हम एक फंक्शन आते हैं, जैसे पैलिंड्रोम, डोंट से, सा, आई वाज टॉड, इंटीजर लेंथ, एलियन, क्योंकि ज़रा लेंथ में आपको क्या मालूम करना है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो एक वेरिएबल बनाया है, उसके साथ हमने एक जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, डॉट लेंथ, ये डॉट ऑपरेटर हमेशा यूज़ होता है। तो पहले मैं अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, आँखें तुम्हारी बड़ी जो तुम्हें जरूरत है, कैसे पता चला? देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ आँखें आपकी बहुत अच्छी हैं, या आपका रंग काला है, या किसी का कद छोटा है, तो आप बिल्कुल नहीं नोन कर सकते कि किसके बारे में बात हो रही है। आपको पहले उसका नाम बताना होगा, रेफरेंस करना होगा। यानी सज्जाद की आंखें बहुत अच्छी हैं, ये जो सज्जाद जो की लफ्ज़ है कंप्यूटर में, इसको डॉट करते हैं। ठीक हो गया? ये की का लफ्ज़ जो है वो डॉट, यानी आप जब तक उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंचेंगे उसका आगे कोई फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आंखें आपकी भी हैं, सैफुल्ला की भी हैं, प्रकार की भी हैं, सबकी हैं। अब उस तक पहुंचने के लिए उस ऑब्जेक्ट का पहले हमें नाम देना होगा, एंड देन हम उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करेंगे, उसमें वैल्यूज स्टोर करेंगे, उसकी चीज़ें स्टोर करेंगे, या उसके साथ क्या परफॉर्म करना है, वो जब तक हम उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचेंगे हम उसकी वैल्यूज़ को नहीं कर सकते। तो जो अब मेरे ख्याल में डॉट ऑपरेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर जगह ये यूज़ करना है। आज ही मैं इसका एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो अभी ये जो मैंने आपको वर्ड वगैरह में करके दिखाया, ये अभी हम खुद उसमें कर लेंगे। न्यू क्लास, और आप देखेंगे हर जगह क्लास बना रहा है, काउंटिंग कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन,
ٹھیک ہے جی. اب اس میں فار ایگزامپل میں لکھ رہا ہوں اسٹرنگ بناؤں گا میسج ہیلو ویلکم ٹو دار ایجوکیشن جاوا ٹیوٹوریل پلس پلس آئی ول ڈو دیٹ. اور آخر میں سینڈ کروں. اب میں نے کام وہی کیا لیکن میں نے فرق یہ کیا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا اب میں نے نیو کو بٹن لگایا. کچھ چیزیں کمپیوٹر آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈ کر دیتا ہے جیسے کہ یہ ہے جو کہ اس کے بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہیں. اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں انٹیجر ایک بنایا لینتھ کے نام سے. اس کی میں ویلیو اسٹور کرنا چاہتا ہوں میسج ڈاٹ. اب ڈاٹ جیسے ہی آپ لگائیں گے آپ کا انٹیلیجنس اس میں موجود جتنا کچھ بھی اس کلاس کے آبجیکٹ دیکھیے کلاس میں آبجیکٹ کہاں سے جو ہم نے پری ڈیفائن کر دیے تھے. جیسے اللہ کا نے ایک انسان بنایا تو اس کی آنکھیں کان ناک دل گردہ پیپڑا سب کچھ. مجھے نہیں میں ٹی وی دیکھتا تھا اس میں مجھے دکھایا تھا کہ سارے انسان کا گڑ کتے کا وہ بقاعدہ اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا ٹی وی کے اوپر بقاعدہ مجھے پروگرام دیکھتا تھا میں پاکستان ٹی وی پہ الطاف بیگم نام رکھا ہوا تھا. تو بس اللہ معاف کرے لیکن ہم اس میں ہیومن کنسیڈر نہیں کر سکتے. ہیومن کے لیے پوری سسٹم ہے نہیں آئی اس طرح کے جو میں نے بھی ایک بائی برتھ ہونا ایک اور بات ہے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں میں کبھی خود نہیں کرتا. میں تو ایک صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا جس طرح ہنومان ہے اس کی وہ انسان ہے وہ دم ہے باقی سب چیزیں بندر سے ہے یا ان کا ہندوؤں کا ایک ہے وہ گنیش ہے اس کی ہاتھی کی طرح سونڈ ہے باقی انسانی جسم ہے. یہ چیزیں مطلب یہ بلیو پرنٹ کی خلاف ورزی ہے سیدھی سی بات ہے. اس لیے انہوں نے بھگوان بنائے ہیں یا آٹھ بات کو سمجھ لیں. ایک ہیومن بلیو پرنٹ جو ہیومن کلاس ہے اس میں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی اس لیے ہم اس کو ہیومن نہیں مانتے. بات کو سمجھ لیں. تو جتنی بھی چیزیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اسی طرح سے جو فنکشن بنانے والے آپ نے کلاس میں ڈیسائڈ کر دی ہے جیسے ہی آپ ڈاٹ لگائیں گے وہ ساری ڈاؤن لوڈ ہوگی. اس میں آپ نے کیا کرنا تھا لینتھ جیسے میں نے دیکھا لینتھ لکھا ہوا اس نے آگے بتا دیا کہ یہ کیا معلوم کرے گا اسٹرنگ معلوم کرے گا. یہ جناب میری ویلیو ہے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل دا ٹوٹل نمبر آف کریکٹرز ان یور میسج. آگے کیسے لکھتے ہیں کنکیٹ کرتے ہیں آ جائے گا نہیں کنکیٹنیشن کاما میں جتنی بھی لینگویج کر رہا ہوتا مجھے بھول جاتا کلاس سے آئی ہے میں یار یہاں غلطی تھی وہاں پہ دیکھ رہے ہیں پرنٹ ایل این. اچھا جی اب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کیسے بنا ہوگا تو مشکل ہے اب آسان لگ رہا ہے.